সিমেন্ট বস্তা হবো না कोई मानेगा कोई बोलेगा कोई नहीं घर से निकला है और चीनी बस्ता लेबो এটা হবে না মনে যারা দিতেছে চিনি বস্তা দিতেছে এটা তো সবই ছোট ছিল না ওই দিনের তো আরো বড় ছিল আরেকটা ছিল নাকি ওই দিনই তো বললাম ওই ডিস্ট্রিক্ট ভিতরে যেটা সেটা আরো বেশি বড় मुंह से तो खा रहा है ये ওইটা এই ভিতরে যে একটা আছে এই মাটাও কিন্তু বড় এইটা তো সুন্দর উঠানো তো ভালো দেখতে ডাবল দিদি না না বলে क्या 10 किलो है 10-12 किलो का होगा है कितना भैया 10-12 किलो का होगा